Mic test. 1, 2, 3, 4. This is DJ Ramon Bautista. Check, 1, 2. Ready. Ready na ako. Okay, stand by. Damas y caballeros, ¿conoce a ellos conmigo? Yo sí, Angel, el tiene bonito voces, cada vez que la noche. Fui ustedes la de mi gritada, no queda deja perder el chabacano. Dime ustedes usar, porque uno entiende el mga bonito lenguaje na Pilipinas. Alimir amor na mga animal. Cuida ustedes na di inyo mga gato. Papasok na ako. Astig. Teka lang. Meron na ba to? Okay, up yung monitor. Dagdagan mo ng reverb. Ay, palakasan ng konti yung palakasan ng konti yung headphone. Game. Canción para llamando con ustedes todo, mga gente de Zamboanga, uy, conmigo firme, naliamo en estasyon, junto con Tado y con Ramon, y niyo mga gato quiere yo, con ustedes todo, un último adiós. Ha? Tapos na? Tama. Teka, hindi ba ako nagsimula? Tama. Teka, ulitin nyo. Mamaya na. Self-centered talaga kayo. Wala pa ako eh.